me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Amén. Amén. How many love to worship the Lord? ¿Cuántos aman adorar al Señor? Amen. It's a pleasure once again to be in service for Him. Es un placer estar al servicio de Él nuevamente, Each and every one of you. junto a cada uno de ustedes. It's good to be in the presence of the Lord. Es bueno estar en la presencia del Señor. And thank you, musicians, Gracias a los and músicos our song leader this y a morning. nuestro director de cantos. Welcome me out to the tabernacle Sean today. todos bienvenidos al tabernáculo. And greetings to our online audience. Saludos a nuestra audiencia en línea. Before we get into our message this morning, Antes de entrar al mensaje esta mañana, just reminding of the two announcements that we have coming up les quiero recordar de los dos anuncios que tenemos for April 16th. para abril 16. We have the Easter program, which is the Wednesday before Easter Sunday, Tenemos nuestro programa de Pascua, que es el miércoles antes de Pascua, and April 18th, abril 18, which is the Friday before Easter que Sunday. es el viernes antes de We Pascua. have our communion service here at the Tenemos tabernacle. nuestro servicio de comunión aquí en el And tabernáculo. then also the first Sunday, I don't want to forget, remind the first Sunday of the month. No quiero olvidar el primer domingo del mes. We always try to have a fellowship here at the tabernacle Siempre- after service. Intentamos tener un compañerismo acá después del servicio. So we try to do that the first Sunday of every month. Eso And es el primer domingo de cada it's mes. coming up. Y ya viene. Amen. Amén. Amen. So we want to get into the message this morning, Queremos entrar en el mensaje esta mañana. staying in the same series that we started several weeks ago Seguimos en la misma serie que empezamos hace unas semanas, of the Order of Melchizedek. del orden de Melquisedec. And just to remind everyone, it's all throughout the message Está por todo el mensaje, and throughout the scripture, a lo largo de la escritura. but particularly for this part of the series, Pero para esta parte particular de la serie, we're gleaning from or taking from estamos explicando, tomando Melchizedek, the great prince and king, de Melquisedec, el gran príncipe y rey, with the tape number 550109, del 55, and the 57 series of the Hebrew series, y la serie de Hebreos, particularly chapters 4 through 7, capítulo 4 al 7. and the message, Who is this Melchizedek? Y el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? With the recording number 650221. Del 65. And we'll take our text this morning, Y esta mañana tomaremos el texto starting with Hebrews chapter 7, verse 1 con Hebreos 7:1 to verse 10, al 10. and it reads like Y this. se lee así. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los bienes de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. And verily they that are of the sons of Levi, who receive of the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham and blessed him that had the promises.
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. And without all contradiction, the less is blessed of the better. And here men that die receive tithes, but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. And as I may say so say, Levi also, who receiveth tithes, paid tithes in Abraham, for he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Let us pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Bendito Padre Celestial, Lord, we thank you, Lord, once again for your mercy and grace this morning, Señor, te agradecemos por tu gracia y tu misericordia esta mañana, for bringing each one here today safely, Father, por traer a cada uno aquí a salvo, Señor, as you have ordered this day to be. como tú has ordenado este día para hacer. Father, as we acknowledge now that we are in thy divine presence, Reconocemos que estamos en tu presencia divina ahora, we Señor. ask for forgiveness of our shortcomings, Father, Pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, and that as we take this portion of thy word, Lord, y al tomar esta porción de tu palabra, to draw closer to you, Lord, para acercarnos más a ti, we Señor, pray that you would open it up to us rogamos que tú nos las abras, and Señor, draw closer to us, y Lord. te acerques más a nosotros. As we surrender all, Lord, Mientras lo rendimos todo, I ask your blessing upon each one here this morning, yo pido tu bendición sobre cada uno aquí esta mañana upon our audience online, y sobre la audiencia en línea, for Señor. our brethren that couldn't be here today, Lord, I just commit them to you, Lord. Para nuestros hermanos que no han podido estar aquí hoy, los encomiendo a ti, Señor. Father, asking, Lord, that you would just have preeminence now, Lord, Pidiendo, Señor, que tengas tú la preeminencia. as we surrender all to you, Mientras lo rendimos todo a ti, asking you this, Father, in the precious name of Jesus Christ. pidiéndolo, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Amén. Puede tomar su asiento. The order El of orden Melchizedek. de Melquisedec. This is a tremendous thought. Este es un tremendo pensamiento. I've been studying quite a bit on this thought, and there's so many other thoughts that and avenues that you can go off from this. Luego he estado estudiando y hay tantos caminos, avenidas que uno puede tomar al tomar este pensamiento. And I don't mean off as in the wrong direction. I mean off as like so many other subjects to study. Y no me refiero a otros pensamientos como salirse del tema, sino que son otros temas que van relativos al tema principal. It's very wonderful. Es muy maravilloso. But we were taking off Estamos tomando from Hebrews 13 through 20, which was our last service, de Hebreos 13:20, que fue el servicio anterior, particularly verses 19 and 20, versos 19 y 20, and where we have an anchor of the soul. donde hablamos del ancla del alma. And this anchor of the soul is we have a forerunner Y hablamos de un precursor that has entered in que había entrado to where this is for us. donde estaba esto por nosotros. And that part of verse 20, Esa parte del verso 20, where the forerunner is for us entered, donde el precursor ha entrado por nosotros, speaking of this anchor of the soul hablando de esta ancla del alma that is within the veil, que está dentro del velo, that this even que este Jesus Jesús, made an high priest forever after the order of Melchizedek. hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Now, just to touch base here, Ahora, para tomar un fundamento, this order that Jesus was part of, este orden al cual pertenece Jesús, he was the forerunner él fue el precursor for us. para nosotros. Now, the forerunner, when you look at the word and the understanding of what forerunner Cuando is, usted estudia la palabra precursor, forerunner is somebody who goes before somebody else. es alguien que va antes que alguien más. And the Apostle Paul here is telling us that Jesus went before us. Y el apóstol Pablo nos dice aquí que Jesús fue antes que nosotros. So the somebody else that he's talking about that the forerunner is for Así que ese alguien más de quien está hablando el precursor is us. somos nosotros. Amen. Amén. So the forerunner for us Así que el precursor para nosotros hath entered in beyond the veil, ha penetrado hasta dentro del velo, behind the veil, detrás del velo. and it's Jesus.
Y es Jesús, the Word made flesh. la palabra hecha carne. Now, how did he go beyond that veil? ¿Cómo fue que fue detrás del velo? But by the shedding of his blood. Al derramar su sangre. Because the order of things was he had to give his own life's blood first Porque el orden era que había que derramar sangre primero before he could go that far. antes de llegar así de lejos. Because he was sent for a purpose here on earth. Porque fue enviado por un propósito aquí en la And tierra. that purpose on earth that he was sent for, Ese propósito por el cual fue enviado, he had to finish before he could go back up and return. él tenía que terminarlo antes de volver y regresar. But now, who's there now then when we go? Pero ¿quién está allí ahora cuando vamos? When we look at the order of the priesthood, Levitical priesthood, Cuando miramos el orden sacerdotal, the high priest before he went into that holiest of holies, el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo, the blood had to be applied. la sangre tenía que ser aplicada. Blood had to be shed. La sangre tenía que ser And it derramada. had to be the right kind of blood. Y tenía que ser el tipo correcto de It sangre. couldn't just be any kind of No blood. podía ser cualquier tipo de sangre. It had to be a worthy and innocent blood. Tenía que ser una sangre digna e And inocente. that was the blood of Jesus Christ in type today. Y ese fue el tipo de la sangre de Jesucristo. But when the priest would identify with this blood, Pero cuando el sacerdote se identificaba con esa sangre, the atonement of his sins was made. la expiación por su pecado era hecha. And therefore his walk would be for the atonement of the rest of Israel. Así que su caminata ahora era por la expiación del resto de Israel. Himself included Por él mismo incluido, in the respect that he was part of en el Israel. aspecto que él era parte de Israel. But himself had to be right first. Pero él tenía que estar bien primero. And he had to be identified with the blood Y él first tenía que identificarse con la sangre primero. before he could apply the blood for the rest of the children of Israel. Antes de poder aplicar la sangre por el resto de Israel. So when he would dress right, Entonces cuando se vestía bien, he would act right, actuaba he bien, would walk right, caminaba it was correctamente, holy, holy, holy unto the Lord. era santo, santo, santo ante el Señor. When he entered into that holiest of holies, Al entrar a ese lugar santísimo, blood was supposed to be sprinkled. tenía que rociarse sangre. Before any atonement of sin, the blood must be applied first. Antes de cualquier expiación de pecado tenía que rociarse sangre primero. Then if the blood was accepted by God, Y si la sangre era aceptada por the Dios, atonement for the sin was made. la expiación por los pecados era hecha. If the blood was rejected by Si la God, sangre era rechazada por there Dios, was no atonement for sin. no había expiación por los pecados. How many knows that? ¿Cuántos lo saben? So obviously, Obviamente, in the Old en Testament, el Antiguo Testamento, that blood of a ram esa sangre de corderos was sprinkled on the mercy seat. era rociada sobre el trono de misericordia, But it was also called the judgment seat. pero también era llamado el trono de juicio. And it was the same seat. Pero era el mismo trono. The only difference La única was diferencia blood was applied era que se aplicaba la sangre and accepted. y era aceptada. And when the blood was applied Cuando la sangre era aplicada and accepted, y aceptada, it wasn't a judgment seat. no era un trono de juicio, It was a mercy era de seat. misericordia. Amen. Amén. So Jesus now, Que Jesús ahora, being the forerunner, siendo el precursor, our high priest, nuestro sumo sacerdote, because we're not Jews, porque no somos judíos, we're not Hebrews according to the no flesh, somos hebreos de acuerdo a la carne, but we needed a Savior. pero necesitábamos un We needed salvador, a priest. necesitábamos un We sacerdote, needed a forerunner to Necesitamos- go in the presence of God on our un account. precursor que fuese a la presencia de Dios por cuenta nuestra. And that's who Jesus Christ is. Y eso es quien es Jesús. And when he, by his own Y blood, cuando Él por su propia sangre entered into that holiest of holies beyond the veil, entra en ese lugar santísimo, he pasando el didn't velo, keep the veil closed anymore ella no mantuvo el velo cerrado. in the natural, but the natural, it was rent from top to bottom, En lo natural el velo fue roto desde arriba hacia abajo, showing that God is coming from the top to the bottom where we are. mostrando que Dios viene desde lo arriba hasta acá abajo donde Not estamos. just separating and opening the part from this point to this No point, simplemente abriendo de este punto a este otro, but showing that from on high, God cares about us in our lowest moments. pero mostrando que desde lo alto Dios se preocupa en nuestra condición acá abajo. And that blood being applied through the blood of Jesus Y esa Christ, sangre siendo aplicada, God does not reject the blood of Jesus Dios Christ, no rechaza la sangre de but He Jesucristo, accepts the blood of Jesus sino que la Christ. acepta. There is no rejection in the blood of Jesus Christ. No hay rechazo en la sangre de Jesucristo. It is acceptance by the blood of Jesus Christ. Es aceptación por la sangre So de the Jesucristo. judgment seat Así que en el trono de juicio is the mercy seat es el trono de misericordia for us. para nosotros. How do we know? ¿Cómo lo sabemos? Because our forerunner Porque nuestro precursor took the blood to the throne. llevó la sangre al trono. Our forerunner. Nuestro precursor. We don't need another forerunner. No necesitamos otro. Then we don't need another type of blood. No necesitamos otro tipo de sangre. We have Jesus Christ. Tenemos a Jesucristo. One Lord. Un Señor. One Savior. Un Salvador. Going beyond the veil Yendo detrás del to velo. sprinkle His own life's Para rociar blood. su propia vida, su propia sangre. Amen. Amén.
We have peace with God. Tenemos paz con Dios. It is not judgment seat anymore. Ya no es el trono de juicio. Before we could feel the condemnation. Antes podíamos sentir la Before condenación. we justly were condemned. Antes estábamos justamente But now condenados. he for us going beyond the veil, Pero ahora Él por nosotros yendo detrás del applying velo, his blood, aplicando su sangre, now there's a peace. ahora hay paz. Now there's a forgiveness of sins. Ahora hay perdón por los pecados. Now we have to accept that. Hay que aceptarlo ahora. Because if we don't accept it, Porque si no lo aceptamos, how do we get the benefit of it? ¿cómo recibimos el beneficio? Is that right? ¿Correcto? We have to accept it. Hay que aceptarlo. Amen. Amén. This is our Melchizedek. Este es nuestro Melquisedec. This is our high priest Este es nuestro sumo sacerdote. after the order of Melchizedek. Según el orden de Melquisedec. Now, so he went for us Así que Él fue por nosotros. ahead of time. De antemano. Amen. Amén. Now, verse 1 of chapter 7. En el verso 1 del capítulo 7, The Apostle Paul is now going to go into Melchizedek. el apóstol Pablo ahora empieza a hablar de Melquisedec. Before he showed the order of Antes Melchizedek, mostró el orden de Melquisedec. he showed our high priest, Jesus Christ, after the order of Mostró Melchizedek. a Jesucristo nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. And now he's going to begin to describe Y Melchizedek. ahora va a empezar a describir a Melquisedec. Now, in describing Melchizedek, Al describirlo, a lot of this that I believe that Paul had mucho de esto que yo creo que Pablo tenía is by revelation. es por revelación. And without this revelation, Y sin esta he revelación, cannot express this about Melchizedek. él no podía expresar esto de Melquisedec. This revelation Esta came revelación by the Holy Ghost, vino por el Espíritu Santo, came by God. vino por Dios. Now, when you hear our prophet speak about it in our day, Cuando lo escucha a nuestro profeta hablarlo en este día, basically without playing all the tapes right here, right now, sin tocar la cita completa, ahora he says Melchizedek is God in the flesh dice Melquisedec es Dios en la carne, before Jesus Christ. antes de Jesucristo. Now, not before in the respect of that Jesus Christ didn't exist No antes que Jesucristo no existiese in the Father, en el Padre, but before he was manifested in the flesh on the earth. sino antes de ser manifestado en la carne aquí en la tierra. But Melchizedek was Jesus Christ, Pero Melquisedec fue Jesucristo, but not like Jesus Christ in the aspect that he came through a woman. pero no como Jesucristo que vino a través de una mujer. Jesus Christ is the Word made flesh. Jesucristo es la palabra And we hecha know the carne. Word is God. Y sabemos que la palabra es Dios. Melchizedek is God made flesh. Ahora, Melquisedec es Dios hecho carne. He didn't have to come through a woman. No tuvo que venir a través de una But mujer. God took 16 elements and made a body and stepped into it. Pero Dios tomó estos 16 elementos, hizo un cuerpo y se paró dentro de él. And that's basically what our prophet said. Eso es básicamente lo que nuestro profeta enseña. So when the apostle Paul is beginning to speak about Melchizedek now, Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de Melquisedec, he goes into this meeting that he had with Abraham. habla de esta reunión que él tuvo con Abraham. How many knows that God had that God had a relationship with Abraham? ¿Cuántos saben que Dios tenía una relación con Abraham? And Abraham had a walk with God. Y Abraham tenía una caminata con Dios. He had a fellowship with Tenía un God. compañerismo con Dios. How many knows that? ¿Cuántos lo saben? Now, how many knows that this walk with God and this hearing from God happened before he met him as Melchizedek? ¿Cuántos saben que esta relación, este oír de Dios, él lo tuvo antes de conocer a Melquisedec? And I want you to grab these little things that I give you out, but when Abraham started that walk with Y God, quiero que lo capte porque cuando él empezó su caminata con Dios, all it continued to do was just bring him closer and closer to God. solamente le empezó a llegar más y más cerca de Till it Dios. came to a time that God was made flesh in his walk. Hasta el punto que Dios hizo carne en su That he caminata. didn't just hear a Y él voice, ya no escuchó he simplemente una didn't just voz. have an inspiration, No tenía solamente una he didn't just inspiración. get a No revelation, tuvo solamente una but he actually revelación. met God in the Pero flesh. se encontró con Dios en la carne. And that's what happens when you're obedient to God and his word. Y eso ocurre cuando usted es You obediente a follow Dios y su his palabra. leading. Usted You- obedece sus You mandamientos. take the steps that he tells you to take. Toma los pasos que le pide que tome. You listen to his word. Escucha su palabra. You're obedient to his word. Es obediente a la And it's the palabra. closer and closer you get to God. Y es como más se acerca a Dios. Till God just begins to reveal so much more to him. Hasta que Dios se revela mucho más a usted. Because before all he did was just leave your kindred. Porque solamente antes simplemente lo dejaba ahí. And I'm going to make many nations come from you. Voy a hacer muchas naciones de ti. There wasn't a whole bunch more that he gave him. No le di muchas cosas realmente. But it wasn't until he started on that walk that God began to show him more and more about the same promise that he gave him at the beginning. Pero no fue hasta que empezó a andar más y más que le empezó a revelar más y más de esa That misma there was promesa. more detail to it as Que he got había- closer and closer to God. Había más detalle en ello mientras se acercaba más a Dios. Closer and closer to the fulfillment of the promise. Más y más cercano al cumplimiento de And la that's the promesa. way it is with me and you, brothers and
Y es sisters. igual con usted y yo. When we start our walk with the Lord, Cuando empezamos nuestra caminata con el we Señor, may see a reflection that looks like us that we could have way over there. vemos un reflejo allá a lo lejos que se ve como nosotros, que But the podemos tener. closer we walk to that reflection, Pero entre más nos acercamos a the ello, more the details begin to, oh, that's what that color was, or that's what that is. empieza a ver los detalles. Ah, ese color, ah, ese And detalle. until finally you get upon it. Hasta que finalmente llega a ello. Until finally you get to the point, like the scripture says, that we'll be known even as we are known. Hasta el punto que, como dice la Escritura, seremos conocidos como éramos conocidos. Amen. Amén. Watch. So he goes into speaking about Melchizedek, Habla de Melquisedec. and he's referring to this that we find here in Genesis. Y se refiere a esto que encontramos en In Génesis. Genesis chapter 14. En Génesis 14. And I'm going to start it with verse 14. Voy a empezar con el verso 14. And it says, now, when Abraham heard Dice, cuando Abraham oyó that his brother was taken que captive, su hermano fue tomado cautivo, he armed his trained servants, armó a sus siervos, born in his own house, nacidos en su propia casa, 318, 389, and pursued them unto Dan. y los persiguió hasta Dan, And he divided himself against them, y cayó sobre ellos, and he and his servants él y sus siervos. by night smote them and pursued them unto Obah, Les atacó de noche y los persiguió hasta Oba, which is on the left hand of que es Damascus. a la izquierda de Damasco, And he brought back all the goods, y recobró todos los bienes, and also brought again his brother y Lot, también al otro pariente, and his y goods, sus bienes, and the women also and the people. y a las mujeres y demás gente. And the king of Sodom went out to meet him after his Y él return, salió el rey de Sodoma a encontrarse con él, after his return from the slaughter of the kings después de la destrucción de los otros reyes, that were with him que estaban con él, at the valley of Sheva, en el valle de Cheva, which is the king's dale. que es el valle de los reyes. Now I want you to get this. Quiero que capte esto, And this is, let me read this. déjeme leerlo. This is what's awesome to me. Esto es lo que es asombroso para Brother mí. Branham in the message Hebrews chapter 7 number 1, En el mensaje de Hebreos 7, recording number 570915, del 57, he's talking about Abraham and his action of going to fight the kings. y le está hablando de Abraham y la acción de él de ir a derrotar a los reyes. And he says, now the motive of it, Dice, el motivo de ello, if you just get it in for somebody, si lo tiene para alguien, then that's different. eso es distinto. But if the man is guilty, Pero si el hombre es culpable and Lot had went down and had backslid, y Lot había ido allá y se había descarriado, and what he's talking about is backslidden believers. está hablando de creyentes descarriados. And he says, now Lot went down and he got backslid. Ahora, Lot fue allá y se descarrió. Though he was a Hebrew, Aunque era hebreo, this is what Brother Branham calls him. el hermano Abraham lo llama así. And he had went down and was backslid. Y había ido allá abajo y se descarrió. He was in grace. He was in grace, Estaba en gracia, but he had fallen from it. pero había caído de ella. And when he went out, Y cuando salió, Lot was saved. Lot fue salvo. Don't never think Nunca piense that Lot wasn't saved. que Lot no fue salvo. He was. Él lo fue. This is important. Esto es importante. Now, he wasn't the one given the promise, No fue a quien se le dio la promesa, but he was saved through the one that had the promise. pero él fue salvo a través de a quien que tenía la promesa. That was Abraham. Ese era Abraham. Because all the time that he was in the wrong place, Porque todo el tiempo que estuvo en el lugar equivocado, the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily. la Biblia dice que los pecados de Sodoma cargaban el alma justa de Lot. Now, his flesh was doing one thing, Su carne estaba haciendo una cosa, and what was his end? ¿y cuál era el propósito? He brought more disgrace. Él trajo más desgracia. Because before he was living pretty much just like Abraham Porque antes de eso estaba viviendo casi como Abraham, until he moved to Sodom and Gomorrah. hasta que se mudó a Sodoma y Gomorra. And then Brother Branham says he went into more disgrace. Y luego hermano Abraham dice que llegó a más desgracia, But he never took his salvation away from him. pero nunca le quitó la salvación. And you can see it. Y usted puede verlo. He says his wife turned to a pillar of salt. Dice, su esposa se volvió He una had columna de children by sal, his daughters. tenía a sus hijas. So you can see what a disgrace it brought. Usted puede ver la desgracia que trajo, Because he had fallen from grace porque cayó de la gracia and never restored himself back y again. nunca se restauró a sí mismo de nuevo. And God had taken him out from the earth. Y Dios lo sacó de la tierra. But still, Pero aún he was a fallen brother. era un hermano caído. And Abraham Y Abraham, done all that he could haciendo todo lo que podía, do to bring him back again. hizo para traerlo de vuelta. And the spirit was in Abraham, Y el espíritu estaba en Abraham. is the spirit of Christ.
Este es el Espíritu de Cristo. That's in the church Que today. está en la iglesia No hoy. matter what the brother has done, Sin importar lo que el hermano haya you'll do hecho, all you can to bring him back into fellowship of Christ again. usted hará todo lo posible para traerlo de vuelta al compañerismo en Cristo. No matter what he's done, Sin importar lo que haya hecho, you'll try hard. usted lo intentará más duro. So Abraham, Entonces Abraham, he saw, él vio, remember? ¿lo recuerda? He saw Él vio, he heard él oyó the captivity of his brother. la cautividad de su hermano. And he armed Y él armó his trained servants. a sus siervos entrenados. Now, you have to understand something about training. Tiene que entender algo acerca de entrenamiento. Training, you really, I mean, unless you're a extremely well financially secured football team, A menos que su equipo esté muy financieramente bien equipado, they don't get paid for training generally a speaking. ellos realmente no se les paga por el entrenamiento. They have a contract. Tienen un contrato And these contracts you're going to get paid at certain points. y se les va a pagar a ciertos periodos. And some days of training are harder than other days of training. Y hay días de entrenamiento que son más difíciles que otros. But the training is what's behind the scenes. Pero el entrenamiento The está en training, lo que está por detrás. you don't get really graded too much on the training, Usted realmente no se le califica en el entrenamiento, except that if you do your training well, sino que si hace el you entrenamiento may be able bien, to suit up and start the game, puede right? que se Start. pueda vestir y participar del juego. But what it says is that when Abraham had heard this about his brother Lot, Pero cuando dice que Abraham oyó esto de su pariente, that he took his trained servants. dice que tomó a sus criados entrenados. So, it doesn't talk about him going to war at any other time. No habla de él yendo a la guerra en otro momento, But yet they were prepared for war. pero estaban preparados para la guerra. But it never talks about them fighting at any other time. Pero nunca habla de que ellos pelearon en otro momento. But they knew that the day may come Pero sabían que el día podía that venir, they may have to rely upon more than just their numbers. que tenían que considerar no simplemente descansar en sus números, That they may actually have to go to battle. que tendrían que ir a la batalla. So he trained his servants. Así que él entrenó a sus criados. And they just weren't any servants. Y no eran solamente cualquier criado, They were those that were born in his own house. sino los nacidos de su casa. So they came up through him. Así que vinieron a través de él. They knew from day one the way that they were supposed to go. Conocían del día uno cómo tenían que ser, The way that they were supposed to be brought up, the way they were supposed to conduct, the way they were supposed to act. cómo tenían que ser criados, cómo tenían que actuar. Is that right? ¿Correcto? So he took his trained servants. Así que él tomó a sus siervos He entrenados, put them in companies. los puso en compañías And he fell upon them. y cayó sobre el enemigo. In other words, attacked them. En otras palabras, los atacó. And what happened? ¿Y qué ocurrió? Did he lose? ¿Perdió? No. No. The Bible says he won. La Biblia dice que él ganó. And that's where we go into our story that Paul is going into here in Hebrews 7. Y ahí entramos a la historia que está contando Pablo en Hebreos 7. But Paul is reading from the book of Pero Genesis. Pablo está leyendo del libro de Génesis. Is that where he gets the story of Melchizedek and De ahí, Abraham? de ahí está captando la historia de Abraham y Melquisedec, He does, right? ¿cierto? But now remember, we're talking revelation. Pero recuerda, estamos hablando de revelación. We're not talking letter. No hablamos de letra. We have to have the letter, Hay que tener la letra, but we're talking revelation that goes with that letter. pero hablamos de la revelación que va con la letra. Because as we read the rest of what happened after the battle and the slaughter of the kings, Porque al leer lo que viene después de la derrota de estos reyes, when Abraham comes back, cuando Abraham regresa, the king of Sodom meets him and they have a discussion later. el rey de Sodoma se junta con él y tiene una discusión, But that wasn't the only one that met Abraham. pero no fue el único rey que se encontró The con one that Abraham. was looking for Abraham to come back, who knew he was going to come back, El que estaba esperando por Abraham, que sabía que iba a volver, was Melchizedek. era Melquisedec. So in Genesis 14:18, En Génesis 14:18, the Bible says, and Melchizedek, king of Salem, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Now, is that what it says? Es lo que dice, ¿no? Right? ¿Cierto? Hebrews 14:18. Génesis 14:18. And he blessed him. Y le bendijo. Abraham, or Melchizedek blessed him. Melquisedec, dice, le bendijo. And he blessed him Y le bendijo. and said, Blessed be Abram Dijo, bendito sea Abraham, of the Most High God, del Dios Altísimo, possessor of heaven and earth. poseedor de los cielos y la tierra. Is that right? ¿Correcto? Is that right? ¿Correcto? So
Melchizedek Así que Melquisedec is speaking a particular word está hablando palabras en particular about Abram. de Abraham. But that blessing that Abram is hearing from Melchizedek Pero esta bendición que está oyendo Abraham de Melquisedec was in Melchizedek before he spoke it upon Abram. estaba en Melquisedec antes de hablarla para Abraham. And when you go all the way back to where it was in Y Melchizedek, cuando regresa hasta donde estaba en Melquisedec, we find out that it wasn't Abram, encontramos que no era Abraham, but was actually Abraham. sino que para Abraham. So though he says unto Abram, Aunque dice para Abraham, he's directing this blessing to Abram, él dirige esta bendición para but Abraham. what God is looking at, what Melchizedek is looking Pero lo at, que Melquisedec está mirando, is this part here that represents Abram, esta parte acá que significa Abraham, which is Abraham. que representa a Abraham. But this is the veil. Pero esto es el velo. This is Abram. Esto es Abraham. But when Paul speaks about Abram, Pero cuando Pablo habla he de Abraham, doesn't say no Abram. lo llama Abraham. So is he misquoting? Así que está citándolo He mal. didn't go back to the original Hebrew and Chaldean? No fue al original hebreo, And caldeo. the scholars today and the writers today would say, hey, you didn't go back to the original Hebrew. Los eruditos dirían, usted no fue al hebreo original. Because you said Abraham, but that blessing that Melchizedek gave, it was Abram. Porque la bendición, usted dijo Abraham y la He Biblia dice didn't Abraham. argue semantics. Él no discutió de He semántica. went to the Él revelation. fue a la revelación. That's why he didn't say Abram. Por eso no dijo Abraham. He said Abraham. Dijo Abraham. Now watch. Ahora mire. But in Genesis it says Melchizedek blessed Abram. Pero en Génesis dice que Melquisedec bendició Now a watch Abraham. what he says. Mire lo que él dice. He didn't say Abram No dijo Abraham and then give the lineage of Abram, y dio el linaje de Abraham. who his dad was, ¿Quién fue su padre? who his grandfather ¿Quién fue was. su abuelo? He says, blessed be Abram, Dijo, bendito sea Abraham, verse 19, verso 19, of the Most High God. del Dios Altísimo. Where did he come from? ¿De dónde vino él? Melchizedek is going all the way back to Abram's origin, Melquisedec está volviendo hasta allá atrás, al origen de where he Abraham, really comes de from. donde realmente viene, Of the Most High del God, Dios Altísimo, possessor of heaven and earth. poseedor de los cielos y la tierra. This is the Old Testament. Esto es el Antiguo Testamento. This is what Paul is referring A to. esto se refiere Pablo. And when he goes to verse 20, Y en el verso 20, he says, and blessed be the Most High God. y bendito sea el Dios Altísimo. Now he said, Abram was from the Most High God. Dice que Abraham era del Dios And now he's Altísimo. saying, blessed is the Most High, be the Most High God. Y ahora dice, bendito sea el Dios Altísimo, Which hath que ha delivered entregado thine tus enemies enemigos into thy en hand. tu mano. He's speaking to Abram. Le está hablando a Abraham. Now the victory La victoria aquí that Abram had que Abraham was the tuvo victory that all his servants had. fue la victoria que todos sus siervos tuvieron. You see, when we win, Cuando ganamos, all of us win. todos ganamos. When one of us gets a victory, Cuando uno recibe victoria, all of us has the todos victory. tenemos la victoria. That's why we must help our brothers Por and eso sisters. hay que ayudar a nuestros hermanos y hermanas. If we can't give them words, then pray for them. Si no le puede dar palabras, ore The por ellos. Spirit gives us utterance. Sometimes we don't know what to say. El Espíritu nos da que hablar, a veces no What sabemos to qué pray decir about. o por qué orar. But if that's our brother, if that's our sister, Pero si es el hermano y la hermana, let the Holy Spirit use you to intercede for that deje brother que and el sister. Espíritu Santo le use para interceder. Amen. Amén. And God hath delivered into thine hand the enemies into thine hand. Y Dios ha entregado a tus enemigos en tu mano. And the Bible Y says la Biblia dice that Abram, que Abraham he gave tithes dio diezmos of all. de todo. Now, this isn't a message about tithes, Esto no es un mensaje de diezmos, but a lot of people will say pero mucha gente dirá that tithes is an Old Testament order. que los diezmos son del Antiguo Testamento. And truly, we see tithes in the Old Y Testament. sí, lo vemos en el Antiguo Testamento. What other reference are we going to use for years gone by ¿Qué referencia vamos a usar para los años que pasaron? than the Old Testament? Sino que el Antiguo Testamento. But they'll misquote, Pero van a citar mal, and we'll go into that later. y quizá entremos en eso But después. they'll misquote and they'll say things like, well, it was a Levitical order. Dirán, es una ley levítica. Let me say it this way. Déjeme decirlo así. It became a Levitical Se order, volvió una orden levítica, but it wasn't ordered
by the Levitical priesthood. pero no fue ordenado por el It sacerdocio didn't levítico. begin with the Levitical No priesthood. empezó con ellos, It began before empezó the antes Levitical priesthood. del sacerdocio levítico. And that's why it still applies today. Y por eso aplica aún a hoy. Because when Abraham gave tithe, Porque cuando Abraham dio diezmos, he gave it to who? ¿se lo dio a quién? Somebody greater than himself. A alguien más grande que And él. who was that ¿Y somebody? quién era ese alguien? Abraham was the greatest man of all time. Abraham era el hombre más tremendo I de todo mean, we el got lugar. chapters and chapters after Abraham. Hay capítulos y capítulos de The New Abraham. Testament calls him the father of our El faith. Nuevo Testamento le llama el padre de nuestra fe. It talks about him being the beginning of not just the Hebrew natural, but the Hebrew spiritual. Habla que es el origen no solamente del hebreo natural, pero del espiritual Abraham también. was a great man. Abraham era un tremendo hombre. But as great as Abraham Pero tan was, tremendo como era él, he paid tithes to a greater. él pagó diezmos a uno mayor. Amen. Amén. That was Melchizedek, Ese era Melquisedec, which is God que es Dios in the flesh. en la carne. Who do we pay tithe ¿A to? quién pagamos diezmos? Well, I pay it to my pastor. Yo No, le pago a you mi really pastor. don't. No, usted realmente no. The Bible says that tithes belongs to God. La Biblia dice que los It's diezmos just pertenecen God a knows Dios. where those tithes are supposed to be used. Simplemente Dios sabe dónde hay que usar los diezmos. Amen? Amén. Melchizedek. Melquisedec, Watch, he paid tithes to él Melchizedek. pagó los diezmos. Now, get the revelation. Capte la revelación. This is where we're at. Aquí donde estamos. That Melchizedek, verse 1 of chapter 7, Hebrews. Verso 1 del 7 de This Hebreos. Melchizedek, king of Salem, Este Melquisedec, rey de Salem, priest of the Most High God, sacerdote del Dios Altísimo, who met Abraham, que se encontró con Abraham, returning from the slaughter of the king, regresando de la derrota de los and reyes, he blessed him. y le bendijo. To whom also A Abraham, quien asimismo Abraham knew he was blessed. Abraham sabía que fue I mean, he just bendecido. came back from a battle that he didn't know he was going to have, but because he cared about his brother Lot, he went after his brother Lot. Acaba de regresar de una batalla que él no sabía que iba a tener. Did pero Abraham porque come back quería a Lot. empty-handed? Did Abraham come back empty-handed? Abraham llegó con las No. manos vacías. What his intended purpose was, El propósito de él era, he got. él Now, lo cumplió. where have you heard that before? ¿Dónde has escuchado eso antes? He went in the name of the Lord. Él fue en el nombre del Señor. The word of God inspired him. La palabra de Dios le inspiró. That was his brother. Ese era su hermano. Don't you know that that Abraham applied the word in his day in that battle? ¿No se da cuenta que Abraham aplicó la palabra de Dios para ese día en And esa knowing batalla? also that when the word is applied, that the word does not come back void. Y él sabía que cuando aplicaba la palabra no vuelve vacía. So therefore, if his character and action is upon the word, Así que si su carácter, sus acciones están en la palabra, and he's yielding to the purpose of God, y él está rendido al propósito de Dios, then his steps are identified in the word. sus pasos se identifican con la palabra. His actions are identified in the word. Sus acciones se identifican en la And palabra. whatever purpose those steps and those actions are, Y cualquiera de esos pasos, esas acciones, cannot come back no void. pueden volver vacías. Abraham came back with his brother Lot, Abraham volvió con su hermano Lot, with all the rescued lost. con todo el resto que habían perdido. What his purpose was, that he went after Lot. He Él didn't fue- go after everybody. ¿Cuál era el propósito? Él fue tras Lot. But there were those of Sodom and Gomorrah that got the blessing of it because he went after Lot. Pero los de Sodoma y Gomorra recibieron bendición porque Abraham fue tras Lot. So sometimes the blessing, brothers and sisters, isn't just for the one we're going after. Así que la bendición no solamente para a quien estamos buscando. We also got to keep in mind that there's going to be many more lives that are affected by these that get saved. Tenemos que mantener en mente que esta bendición va a actuar sobre mucha gente también. So now Abraham, Ahora Abraham, after Melchizedek blessed him, después que Melquisedec le bendijo, verse 2, verso 2, he gave a tenth part of all. dio diezmo de todo. Now, Ahora first, primero, Paul says, Pablo dice, being by interpretation, siendo que por interpretación, king of righteousness. rey de justicia. Now, this is what he's breaking down now the character of who Melchizedek Él is. está explicando qué es o quién es el carácter de Melquisedec. He calls him the king of Lo llama righteousness. rey de justicia. Now, in the Old En Testament, el Antiguo Testamento, the king of righteousness el rey de is justicia the Lord of es el righteousness. Señor de justicia. In the Old En el Testament, Antiguo Testamento, he is the God of Él es el Dios de righteousness. justicia. And we know him as Jehovah Sidkenu. Y le conocemos como Jehová Sidkenu. And when you take that Hebrew Y word al tomar esa palabra with hebrea Melchizedek, con Melquisedec, that part of Melchizedek esa parte de is the Melquisedec part that ties with que Sidkenu, va de la mano con la palabra Sidkenu, righteousness. justicia. He's the king of Es el righteousness. rey de justicia. He's the God
of Es el righteousness. Dios de justicia. He's the Lord of El Señor de righteousness. justicia. Because we're talking about God. Porque hablamos de Dios. We're not talking about an earthly No man. hablamos de un hombre terrenal. Now, some people, scholars alike, Mucha gente, algunos and eruditos, writers and the intellectual, escritores, los intelectuales. I read a article the other day, Leí un artículo el otro día. and someone was saying that they were trying to show their great revelation of what they had of Melchizedek. Alguien estaba explicando, intentando mostrar la gran revelación que tenían ellos And de they Melquisedec. equated Melchizedek to Shem, Y comparaban Melquisedec con Sem. because the lifespan of Shem Porque la vida de Sem overlapped the lifespan of Abraham. se traslapa con la vida de Abraham. As long as from the day that Shem was born Del día que Sem nació to the day that he hasta el died, día que muere, Abraham fits in there somewhere. Abraham calza por ahí. In part of this time frame that Shem was here on earth. Parte de esa línea de tiempo donde Sem estuvo aquí en la tierra. And Shem was one of the oldest, or was the son, I believe, that was the oldest living of Noah's sons. Y Sem era el hijo mayor, creo que, de Noé. So this scholar Así que este erudito, and student of whatever he este was estudiante de lo que sea, saying that Shem was Melchizedek. decía que Sem era Melquisedec. And I said no, Y yo digo, no. but I had to finish the article. Pero tengo que terminar el So I artículo. read the article Así que lo leí. and I says definitely no. Y dije, definitivamente no. And he made what maybe in his thoughts and his students that thought that that's a pretty good argument. That's probably what it Y en was. su pensamiento ellos pensaban probablemente era un buen argumento. But I go, the argument he made, he missed it when he was at this step. Pero el argumento se le escapa cuando llega a este punto. And he couldn't even make that argument if you stayed on step right here. Y no se puede hacer ese argumento si se para en esto. And how do I know? ¿Y cómo yo sé? Because what we call the apostle to the Gentiles, Porque lo que a quien llamamos el apóstol a los gentiles, being the apostle Paul, siendo el apóstol Pablo, speaks about Melchizedek. él habla de Melquisedec. And he says, Y dice, Melchizedek, Melquisedec, being by interpretation. siendo por interpretación, Now God interprets his own word ahora Dios interpreta su palabra by bringing it to al pass. hacer que ocurra. He shows you what it Le is muestra lo que es, by what has happened, mostrándole lo que by había what is ocurrido, vindicated lo by que him, ha sido vindicado by por what ella, he has already proven. lo que ya había probado. And he calls him the king of Y lo righteousness. llama rey de justicia. Then he says, Luego dice, after that, después de ello, whoa. After that, dice, después de ello, after he's Jehovah, después que our Jehová, righteousness, nuestra justicia, after he's the king of righteousness, después de que es el rey de justicia, he's the king of Salem. él es el rey de paz. So now he's not, now remember, Ahora recuerde, to be a king, ser rey, you represent usted representa a kingdom. un reino. And in a kingdom, Y en un reino, you have subjects. usted tiene súbditos. After that, Después de ello, also también king of Salem, rey de Salem, which is que es king rey of peace. de paz. That's God. Ese es Dios. Now, when he became Jesus, Cuando se volvió Jesús, what is he called? ¿cómo fue llamado? The prince El príncipe of de peace. paz. Well, what happens after a prince does his princely life and princely duties? ¿Qué pasa con un príncipe que termina su periodo de ser príncipe? He becomes Se vuelve king. rey. That's what a prince is. Eso es un príncipe. He's the next in Es el line siguiente en línea to be king. para ser rey. But why is he the next in line to be ¿Pero king? por qué él es el siguiente en línea? Because he was already king. Porque él ya era rey. You really can't be something you're not. Usted no puede ser algo que no es. The prophet of God says, if you're a son of God today, El profeta dice que si usted es un it's hijo de because Dios you hoy, always es were. porque siempre lo fue. Wow. Vaya. You don't get that in seminary Usted no school. escucha eso en el seminario. Amen. Amén. The king of peace. El rey de paz. Well, we know who the king of peace is. Sabemos quién es el rey de paz. He's the God of peace. Es el Dios de paz. He's called Jehovah Es Shalom. llamado Jehová Shalom. He's the king. Es el rey. So wouldn't his son also be called the Prince of Peace? Así que no sería su hijo también llamado príncipe de paz. The manifestation of Jesus Christ through a woman? La manifestación de Jesucristo a través de una mujer. Amen. Amén. Watch this. Mire,
Now Ahora, I said that, dije eso, but I want you to understand pero creo que entienda. that what the Apostle Paul is going into A lo que está entrando el apóstol is Pablo God vindicating his word. es Dios vindicando su palabra. Now, Paul is reading Genesis. Pablo está leyendo Génesis acá. He's read Genesis. Ha leído He Génesis. was taught under the best teachers he could be taught Fue under. enseñado bajo los mejores maestros. But when he went and got the Holy Ghost and was on the backside of the desert, Pero cuando fue y recibió el Espíritu Santo y se fue detrás del desierto, that's when the revelation really set in. fue cuando realmente llegó la revelación. And that revelation, brothers and sisters, when it grows inside of you, Y esa revelación cuando crece dentro de your usted, character begins to line up more and more and more with that word. su carácter se alinea más y más con esa And palabra. the prioritizing and priorities that you had at one time, Y las prioridades que tenía un día, not that those things aren't important, no que no sean importantes, but there are greater priorities. pero hay mayores prioridades. And you know that those things have a place, Y usted sabe que esas cosas tienen un but the lugar, greatest priorities we have here on earth pero la mayor prioridad que tenemos aquí en la tierra is to do the will of our Father, es hacer la voluntad del to do Padre. that which God has purposed for us to do here on earth. Es hacer, hacer lo que el Señor ha propuesto para nosotros aquí en la tierra. And that's to be a witness for Him, Y eso es ser un testigo de to be Él, His servants, ser su siervo, to be His sons, to ser be His daughters. su hijo, su hija. And Paul, he's talking about this Melchizedek, Y Pablo hablando de este and Melquisedec, he's saying, being interpreted, this is who he dice, is. interpretado esto es lo que es Él. And this is why those scholars missed it by saying it was Shem. Y por eso se le escapa a sus eruditos diciendo que era Sem. Because Hebrews 7:3 Porque says Hebreos 7 dice that Melchizedek was without father. que Melquisedec no tenía padre. Shem had a father. Sem tenía padre. It was Noah. Era Noé. So he's not talking about Shem. Así que no está hablando de Sem. He's talking about Está God. hablando de Dios. Without father, Sin padre. without mother, Sin madre. without descent. Sin descendencia. That means no Sin genealogy, genealogía. no pedigree. Sin pedigrí. He is the Él pedigree. es el pedigrí. It started with Se him. empieza con Él. They want to do pedigree on these animals and different Quieren things. revisar el pedigrí de estos animales y And demás. they say, oh, well, this is this one. Este es aquel, This is este. the one I own. Empiezan con este. And this is what his mother and father was. Y este fue la madre y el And padre this este. is who his mother and fueron father los and padres de este mother and otro. father was. Y así para And it atrás. goes on and on and on. Y sigue, Till sigue, you got sigue. this huge big old tree of I came from that one all the way over there and from that one all the way over there. Este tremendo árbol, salí de este de aquí y este de por But when it acá. came to God, Cuando se habla de there was Dios, nobody greater than God. no había ninguno mayor que Dios. There was nobody before No hubo God. nadie antes que He Dios. manifested Él himself. se manifestó a sí God mismo. interprets his own word by bringing it to Dios pass. interpreta su palabra a He hacer que ocurra. manifested himself by existing, by showing himself his existence. Él se manifestó él mismo existiendo, haciendo que él That you could existiese. see his Para que existence. usted pueda ver su existencia. Not just hear about his solamente oírla. existence. Not just imagine No his solamente existence. imaginarlo, But you could see Pero his usted puede ver existence. su existencia. He was without father, Él no tenía padre, without mother, sin padre, sin madre, without descent, sin genealogía, having neither beginning of no teniendo days principio de día nor ending in life. ni fin de Our vida. prophet said, who is that? El profeta dice, ¿quién es ese? But God. Sino Dios. But when you read that in Genesis, Pero cuando leen Génesis, where do you get that? ¿dónde lo capta? Do you see the greater revelation of what God is revealing himself? Se da cuenta de la tremenda revelación al Dios revelarse. He never stopped being Melchizedek, Él nunca dejó de ser Melquisedec, but now he's manifested through Jesus Christ. pero ahora está manifestado en Jesucristo. He never stopped being Elohim, Él nunca dejó de ser Elohim, but now he manifested himself through the Logos. pero ahora se manifiesta a través del Logos. He never stopped though. Él nunca deja de ser eso. He's interpreting himself. Él se está interpretando a sí mismo. He's manifesting Se himself. está manifestando a sí And as he mismo. manifests himself, the purpose of it Y al manifestarse el is propósito de not ello for no himself, es para sí mismo, but for us. sino para nosotros. Because a priest isn't a priest for Porque un himself. sacerdote no es sacerdote para él mismo. A priest represents a people. Un sacerdote representa un He pueblo. represents a lineage, an order Representa un linaje, un orden. that he's going as a forerunner before them. Que va como precursor delante That's de who he ellos. A represents. eso él representa. That's the purpose of a priest. Para eso es el propósito del sacerdote. Nor end of life, Sin fin de vida. but made Sino like unto the Son of God, hecho como el Hijo de Dios. abideth a priest continually. Permanece sacerdote para siempre. So he's saying Melchizedek was made like unto the Son of God. Dice que fue hecho semejante al Now Hijo the de Son Dios. of God is the Word made flesh. El Hijo de Dios es la palabra hecha carne.
Is that right? ¿Correcto? But we know who the word is. Pero sabemos quién es la The palabra. word is God. La palabra es Dios. And it was God, Melchizedek is God made flesh. Y Melquisedec es Dios hecho So carne. that's how he's like the Son of God. Por eso es semejante al Hijo de Dios. But he didn't come from a woman. Pero no vino de He didn't mujer. come through a woman. No vino a través de una mujer. That was the difference. Esa era la diferencia. Because Melchizedek Porque Melquisedec couldn't die for us. no podía morir por nosotros. But he was flesh, Brother Pero William. era carne, hermano William. That's right. Correcto. But in the word, Pero en la palabra. in the law that he set, En la ley que él puso. to follow the order of his word, Seguir el orden de su and palabra. not to go outside of his word, Y no salirse de su it palabra. had to be a kinsman redeemer. Tenía que ser un pariente redentor. Therefore, he had to have the appearance of coming from a woman like we did. Así que tenía que tener la apariencia de salir de una mujer como nosotros. But you say, Brother William, Pero hermano William. but he didn't really come from a woman because he was virgin born. Él realmente no salió de una mujer porque That is él right. nació virginalmente. But really, Correcto, pero we were never supposed to come through a woman to begin with. nosotros tampoco teníamos que haber salido de una mujer. We were supposed to come forth through spoken word like Teníamos que like haber Adam did. aparecido a través de la palabra hablada. So let's not just look at our fallen condition No of how we're miremos here, solamente nuestra condición caída porque estamos aquí, but let's look at the way we were supposed to come. pero miremos cómo teníamos que haber salido. Then you realize who our kinsman really is. Y usted se da cuenta quién realmente es nuestro The pariente. word La palabra made flesh. hecha carne. That's why the bride Por eso la novia is the word es la made palabra flesh. hecha carne. Our bridegroom being Jesus Christ. That's who we meet in the air. Nuestro novio Jesucristo, nos encontramos con él en el aire. The word made La flesh. palabra hecha carne. That's what we're to be. A eso tenemos que ser. What is if God is his own interpreter Si Dios es su propio and intérprete, he interprets his own y él word interpreta su propia palabra by bringing it to al pass, hacer que ocurra, tell me who the word bride is being interpreted by. dígame a quién interpreta la novia palabra. But the Holy Ghost. Si no el Espíritu Santo, But God himself. sino Dios mismo. Why we see ourselves in this word. ¿Por qué nos vemos en esta palabra? And he is made like unto the Son of God. Y es hecho semejante al Hijo de Dios. Abideth a priest continually. Y mora como sacerdote continuamente. Now, Ahora, verse 4. verso 4, Consider how great this man was. consideren lo grande que era este hombre, Melchizedek. Melquisedec. Consider how great he was. Consideren lo tremendo que era él. Unto whom A quien even the patriarch Abraham aún el patriarca Abraham gave the tenth of the spoils. dio diezmos del botín. He paid his tithes to God. Él pagó sus diezmos a Dios. That's why Malachi, what does he say? ¿No es Malaquías que He dice? says, will a man rob God? ¿Un hombre robará a Dios? And the man says, Y el hombre dice, wherein have we ¿y robbed you? cómo te hemos robado? He goes, in tithes En and diezmos offerings. y ofrendas. Because who does it belong to? Porque a quién le pertenecen. It doesn't belong to me. No me pertenecen a mí. I answer how my accountability, my stewardship is. Yo contesto como te doy cuenta But de who ello. does the tithes and offerings belong Pero a to? quién le pertenecen los diezmos y ofrendas. God. A Dios. If I go to my mama's house Si voy a la casa de mi and my madre mama sees me coming y mi madre me ve and she venir makes the tortillas and has the tortillas ready y hace las tortillas, las and tiene the listas, sopa ready and everything and sopa. and do you think that's hers? eso es de ella. But my mama and my papa, when I come to the house and I come, you can't have none of this, son. Pero mi mamá me dice, no puedes tener nada de esto. Wait a minute, I smelled it from all the way over there. Pero I si knew lo vengo what was oliendo going on. desde allá afuera, ¿qué pasa? What do you mean I can't have any? ¿Cómo que no puedo tenerlo? No, my mom would say, Mijo, are you hungry? Mamá me diga, mi hijo tiene hambre. Absolutely. Sí. I mean, even if I already ate, I'm Incluso hungry. si ya comí, ya tengo hambre. Right? ¿Cierto? Well, sit down, Mijo, have a seat. Siéntese, mijo. And she'd serve me a plate. Me hicieron un plato. Now, that's her food. Ahora es la comida de That's ella. her plate. Es su plato. That's her table. Es su mesa. But I'm her son. Pero yo soy su hijo. How much more God? ¿Cuánto más con Dios? The tithes and offerings belong to Him. Los diezmos y ofrendas le pertenecen But a the él. benefit we get from Pero los it, beneficios que the recibimos, sunlight, He made it, it's La luz His. la hizo Él. The heaven is His. Los cielos The es earth Él. is La His. tierra es de But Él. He gives it to us. pero no nos da a nosotros, Brothers, sisters, hermanos y hermanas. what kind of grateful children we should be. ¿Qué tipo de hijos agradecidos debiéramos ser? Consider this great man, Consideren este gran hombre, unto whom the patriarch Abraham gave a tenth of all the a spoils. quien el patriarca Abraham le dio el diezmo de todo. Now watch this. Mire, And verily they that are of the sons of y Levi, ciertamente lo que entre los now hijos de we're Leví, going into the law. aquí entramos a la ley. Because Paul is writing to the Hebrews. Que
Pablo está hablando a los hebreos. These are those born under the law. Estos son nacidos bajo la ley. These are those that are his brethren according to the flesh. Estos son sus hermanos de acuerdo a la And sangre. he's going to show them this order of man. Y le va a mostrar este hombre, And este he's orden de going to hombre. correlate or relate that and type that to the order that God really had intended. Y este orden de los hombres lo va a relacionar con como Dios lo quería You know, hacer. because we're not going to have ethnicity on the other side. Porque You no know vamos a this, tener right? etnia allá del otro lado. There's not, you know, the blood that we have naturally now, La sangre que tenemos we're going to have naturalmente, bodies like his glorious body. tendremos cuerpos His glorificados como el body de is él. not the blood of human beings Su cuerpo no es con sangre in de the seres humanos. respect of fallen man. En el aspecto del hombre caído. We are sons and daughters of God, and when we get that new body with that new blood, Somos hijos e hijas de Dios it al is tener not ese going to nuevo be the cuerpo. ethnicities of the fallen nations of Con the esa world. nueva sangre no será con la condición caída Now, we'll de have a lot of the de allá afuera. characteristics and features we do Tendremos muchas de estas because that's características the way God made us. porque así nos hizo Dios. But we're going to have a body like his glorious Pero body. tendremos un And his cuerpo body como el wasn't cuerpo made de of a él. woman like that. Y su cuerpo no fue hecho por una mujer así. Amen. Amén. So verily they that are of the sons of Levi, Que ciertamente lo que son de los hijos de Leví, who receive the office of the quienes priesthood, reciben el oficio de sacerdocio, have a commandment tienen mandamiento to take tithes of the de people tomar pueblo diezmo del pueblo, according to the law. según la ley. That is Eso es of their de brethren, sus hermanos. though they come out of the loins of Abraham. Aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. In other words, they all came from the same place, En otras palabras, todos salieron del mismo lugar. but they don't all have the same responsibility. Pero no todos tienen la misma responsabilidad. That's what Paul's saying. Es lo que Pablo está diciendo. They all came from the loins of Abraham, Todos but who salieron got credit for the tithes? De los lomos de Abraham. Levi. Pero ¿a quién se le dio el beneficio de los diezmos? A Now, did Leví. all of them get credit for it? ¿Todos reciben crédito por ello? Just because it doesn't mention them doesn't mean that they're not in there. Solamente porque no se Because mencionan no es que they no were estén in the aquí. loins of Abraham also. Porque también están en los lomos de Abraham. And why do you think their names exist today? ¿Y por qué cree que sus nombres existen hoy? Because they got credit for being in the loins of Abraham. Porque te reciben crédito por estar en los lomos de Abraham. But by name, Pero por nombre, it was Levi. era Leví. But, verse 6, Verso 6. but he whose descent is not counted. Pero aquel cuya descendencia no es See, contada. remember what descent means. Recuerde lo que es descendencia. It's genealogy. Es genealogía. There's no pedigree. No hay pedigrí. It's not a descent like that. No es así. Watch. Mire. Okay. He whose descent is not counted, Aquel cuya genealogía no es contada. from them received tithes of Abraham. De entre ellos recibió, tomó. In other Diezmo de words, Abraham. he's not in the lineage En otras palabras, no estaba en el linaje of the Levitical priesthood. del sacerdocio levítico. And guess what? ¿Y adivine qué? We aren't either. Nosotros tampoco. But he received tithes of them. Pero recibió diezmo de él. And blessed him that had the promises. Y bendijo al que tenía las promesas. Now, the one that was blessed was him that had the promises. El que tenía The one that was blessed was him that had the promises. el que fue bendecido era el que tenía las promesas. That was Abraham. Ese era Abraham. And Abraham Y Abraham accepted this blessing. aceptó estas bendiciones. But the blessing that God gave to Pero him, la bendición que Dios le dio a when él, you read the rest of the story, cuando lee el resto de la is historia, not according to the law, no es según la ley, but according to grace. sino según And the gracia. promise given to Y him la promesa dada a él, wasn't to Abraham only, No fue but solamente para was to Abraham, Abraham and his seed. pero Abraham y su And his simiente. seed was not his natural seed El only, simiente no era solamente su but simiente his natural, spiritual seed by faith, pero su simiente by espiritual por revelation, fe, por by the revelación, word of God being vindicated in their day. por la palabra de Dios siendo vindicada en ese día. That's what revelation is. Eso es lo que es It's revelación. not just something of a time past. No solamente un tiempo It's what pasado, God is showing right Es now. lo que Dios muestra ahora. And without all contradiction. Y sin contradicción alguna, In other words, you can't even argue en this otras point. palabras, usted no puede discutir de esto. Without all outside of arguing, Sin discutir. the less El menor is blessed of the better. es bendecido por el mejor. And Melchizedek blessed Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Right? ¿Correcto? And we talk about as message believers. Y hablamos como creyentes del mensaje. And I esteem my prophet very Y highly. yo estimo a mi profeta mucho. God's prophet. I El profeta I de Dios. esteem him very highly. Lo estimo grandemente. But do we realize Pero nos damos cuenta God sent our prophet que Dios mandó a nuestro profeta, not for the benefit of our prophet? no para el beneficio del profeta, He sent our prophet Él envió a nuestro profeta for us. para nosotros.
He valued us more Él nos atesoraba más. to send the best that he had, Que envió al mejor que to podía. not hold back any vindication, Para no to quitar ninguna give us the bendición. very best Para darnos lo that mejor. we could base our walk on. En lo que pudiésemos pasar nuestra caminata, nuestra fe. What a love our Father has for us. Qué amor tiene nuestro Padre por nosotros. What a love our Father has for Qué amor us. tiene nuestro Padre por nosotros. How could I displease my Father now? ¿Cómo puedo agradar a mi Padre How can ahora? when I'm in His presence, Father, I just want to be the best son I can be. Cuando estoy en su presencia, Padre, quiero ser el mejor hijo que yo pueda I know ser. I may not be better than all your sons, Sé que no soy mejor que todos tus hijos, but I want to be the best son I could be to pero you. quiero ser lo mejor que yo pueda hacer. I just want to do my part, Quiero hacer mi parte. be the best I could be. Ser lo mejor que yo pueda hacer. Lord, let me be the best I Déjame could ser be. lo mejor que yo pueda hacer. He deserves it. Él se lo merece. My, Vaya, we're out of time. ya quedamos sin tiempo. We are out of time. Ya estamos sin tiempo ya. The less is blessed of the better. El menor es bendecido por el mejor. Oh, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, what a tremendous thought. qué tremendo pensamiento. Are you enjoying the series? ¿Lo está disfrutando la serie? The order of El Melchizedek. orden de Melquisedec. You know, it's the order. Es el orden. Not just the order as in he gave an order to his troops and his troops obeyed it. No solamente la orden que él da para sus tropas para que obedezcan, Because that does apply. porque también aplica para eso, But the order of what he did, what he set as a precedent. pero el orden, lo que él hace como precedente, What he did as a precedent. lo que él coloca como precedente, Like God manifesting himself in the flesh. Dios manifestado en la carne, And then us being the offspring of God, y nosotros siendo descendencia de being Dios, made manifest in the flesh. manifestados en la carne. What a wonderful thing. Qué tremenda cosa, What a wonderful qué thing. maravillosa cosa. We're going to close. Vamos a cerrar. And before we do, Antes de hacerlo, I want to read Hebrews Quiero leer chapter 4. Hebreos 4. And I've been reading this at the end of our sermons and our Y series estaba leyendo esto al cerrar el servicio, because this is what God set for us. porque esto es lo que Dios hizo para nosotros. And when we get a hold of this, Y cuando nos agarremos de esto, you're going to see something. usted va a ver algo. And what you see, you're going to see what belongs to you as a son or daughter of God. Lo que verá va a ser, le va a pertenecer a usted como hijo o hija de Dios. And keep in mind on this thing right now, Y mantenga esto en mente, that divine healing, que sanidad divina, healing of the body, la divine sanidad healing, del cuerpo, sanidad divina, is the earnest, son las arras, the down payment el primer pago of the resurrection, de la resurrección, of the change of these del bodies. cambio de este cuerpo. We want to go in a rapture. Queremos irnos en un rapto. As the children of God, we Como want to hijos de go in a Dios, rapture. queremos irnos en ese Whether rapto. we see the earth or we're here when he comes. Sea que estemos en la tierra o que estemos aquí We aún, want to go in a rapture. queremos irnos en ese rapto. But we've got to have that earnest Pero hay que tener esas arras to go in the rapture. para irse en ese rapto. Seeing then Viendo entonces that we have a great high que priest. tenemos un gran sumo sacerdote. In other words, this is something that we understand. Esto es algo que entendemos entonces. We have a great high priest. Tenemos un gran sumo Yeah, I'm not sacerdote. perfect. Sí, no soy perfecto. I made a mistake. Cometo errores. I made a mistake yesterday. Cometí un error ayer. I made a mistake this morning. Cometí un error esta mañana. But we have a high Pero priest. tenemos un sumo sacerdote. Hallelujah. Aleluya. We have a high priest Tenemos un sumo sacerdote that is passed que ha traspasado into the heavens. a los cielos. Jesus, Jesús, the Son of God. el Hijo de Dios. Let us hold fast Agarrémonos confiadamente our profession. nuestra profesión. In other words, don't let go En otras palabras, no lo deje ir. of our profession. Nuestra profesión. Keep saying what we're saying. Siga diciendo lo que estamos But diciendo. brother, I don't feel like it. Pero es que no Keep siento saying decirlo. what we're Siga saying. diciéndolo. Stay with the word. Quédese con la palabra. We have a profession. Tenemos una profesión. Let us hold fast our profession. Tengamos nuestra profesión. For we have not an high Porque no priest tenemos un sumo sacerdote which cannot be touched by the feeling of our que no puede infirmities. ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. In other words, he's sensitive. En otras palabras, Él es He's sensible. close enough to us to know what we're going through Él exactly. está lo suficientemente cerca para entenderlo por lo que estamos pasando. But Si no, was in all points uno que en todo tempted like as we are, fue tentado como nosotros, yet without sin. pero sin pecado. In other words, he came as human flesh En otras palabras, Él vino en carne humana to be tried a ser probado to prove what he is. para probar lo que Él era.
See, to be tempted is not to sin. Ser tentado no es pecar. Just because you're tempted doesn't mean you're sinning. Simplemente porque estés When you tentado fall no to significa the peca. temptation, Cuando that makes it cae sin. la tentación lo hace pecado. But he was tempted yet without sin. Pero él fue tentado sin The pecado. temptation is only to prove what you are. La tentación es para probar quién es usted. So he was tempted just like us. Así que fue tentado como We're nosotros. tempted to prove who we are. Somos tentados para probar quiénes somos. Not because we're doing evil. No porque estamos haciendo el mal. It's to prove who we Es are. para probar quiénes somos. Let us therefore Entonces, come boldly acercámonos unto confiadamente the throne of grace. al trono de la gracia. Why is it the throne of grace and not the throne of judgment? ¿Por qué trono de gracia y no de juicio? Because the blood is applied. Porque la sangre es He aplicada. already is beyond the veil. Él ya traspasó el He velo. already has presented himself to God Almighty. Él ya se presentó a Dios Todopoderoso. The blood is applied. La sangre es aplicada. It's mercy. Es misericordia. Let's come boldly, Vengamos confiadamente, confidently con confianza, unto the throne of al grace, trono de gracia, that we may obtain mercy. para que alcancemos misericordia. That's the expression of God's will in our life. Esa es la expresión de la voluntad de Dios en nuestras vidas. And find grace Y encontremos gracia to help para ayuda in time of en el need. tiempo de necesidad. We all have times of need. Todos tenemos tiempos de necesidad. And sometimes our needs are not always the same. Y a veces nuestras necesidades no son las mismas. Our needs today sometimes would be different than our needs from yesterday. Lo que necesitamos hoy puede ser distinto de lo que necesitábamos ayer. Needs that we have with our maybe our health Necesidades para nuestra salud, and maybe our quizás finances, nuestras finanzas, maybe our quizás relationships, nuestras relaciones, maybe our house, quizás nuestro hogar, maybe our work, quizás nuestro trabajo, whatever our needs are. lo que sea nuestra necesidad. He knows all our needs. Él conoce toda nuestra necesidad. Abraham called him first Jehovah Jireh. Abraham lo llamó primero Jehová Jireh. That's who called him Jehovah Jireh, Él fue el que lo llamó Jehová Jireh, right? ¿cierto? Abraham called him. Abraham lo llamó así. It was a revelation to him that God was the one that provides all our needs. Fue una revelación para él que Dios provee toda nuestra necesidad. He taught Isaac that. Él le enseñó eso a Isaac, But it didn't just stay with Isaac. pero no se quedó solamente con It Isaac. came to those children of the faith. Vino con esos hijos de la fe. It came to us. Vino a nosotros. He is the provider of all our needs. Él es el que provee toda nuestra necesidad. So when we approach boldly Entonces cuando nos acercamos throne confiadamente of grace, al trono de gracia, the throne of God, el trono de Dios, that's where this throne is. ahí es donde está ese trono. It's where God Es is. donde Dios está. We're approaching God Nos acercamos a Dios boldly, confidently, confiadamente. because the blood of Jesus Christ was actually shed for you and I. Porque la sangre de Jesucristo fue derramada por usted, por mí. It's not a story. No es una historia. It really happened. Realmente pasó. It's not fake news. No son noticias falsas. It's vindicated. Está vindicado. It's reality. Es realidad. That we may obtain mercy Para que alcancemos misericordia and find y grace. encontremos gracia. Find it. Encontrarla. If you're not looking for Si it, no está buscándola, more than likely, you're not going to realmente find no it. la va a encontrar. If you're not going to the throne of mercy, Si the no va al throne trono of de grace, gracia, al trono de misericordia, when you go to the throne of grace, what's there? si va al trono de gracia, Grace. ¿qué va a encontrar? Gracia. But if you're not going to the throne of grace, will you get grace? Pero si no va al trono de gracia, ¿la va a You're not encontrar? looking for it. How No can you está obtain it? buscándola. ¿Cómo la va a obtener? You want the rain and the blessings from God and the feel good from God, but you don't want to give no commitment to anything else. Quiere Be la- responsible for La your own lluvia, actions. las bendiciones, pero no se pone responsable con ello. We are responsible for our own actions, Somos whether we believe it or responsables not. por nuestras acciones, sea que lo crea o no. Judgment is going to strike each and every one of us on this side or the other side, El juicio va a caer sobre nosotros, de este lado o del otro, whether we believe it or not. sea que creamos o no. But on this side, Pero de este lado, we can come confidently podemos venir to the confiadamente throne of God, al trono de the Dios, throne of trono grace, de gracia, that we may obtain mercy, para que podamos obtener the misericordia, purpose of God, el propósito de Dios, and find grace, y encontrar gracia, what we're looking for, lo que estaba buscando, to help in time of need. para ayudar en tiempo de necesidad. Now, whatever you have need of at this time, Cualquiera sea lo que usted necesite, with every head bowed con todo rostro and every eye inclinado closed, y todo ojo cerrado, we're going to pray. vamos a orar. And we're approaching the throne Y nos estamos acercando of al grace, trono de gracia, God's throne. el trono de Dios. This throne, we sometimes in the Old Testament it's called the mercy seat, En el Antiguo Testamento es llamado el trono de misericordia. and in the mercy seat it's the seat where the blood has been applied and accepted.
Es el trono donde la sangre fue aplicada y aceptada. And God doesn't want to strike us dead. Y Dios no nos quiere ya simplemente matar. He doesn't want to condemn us. No nos quiere simplemente He condenar. can Él puede hacerlo. because He's so holy. Porque Él es tan santo. But He wants to give us Pero quiere darnos mercy. misericordia. He wants to give us grace. Quiere darnos gracia. And if we're willing to accept that from Y Him, si estamos dispuestos a aceptarla de then we Él, got to accept it all. hay que aceptarla toda. And like He told the woman with the issue of blood, Como le dijo a la mujer con el flujo de sangre. and the different ones that He told, Y a todos aquellos que He él says, habló. go, your faith has healed you. Dijo, vete, tu fe te ha sanado. Your faith has saved you. Tu fe te ha salvado. Go and sin no more. Ve y no peques más. Sin no more. No peques más. So if you're ready Así que se está listo to make a stand, para ponerse de pie. to sin no more, Para no pecar más. you're ready for the mercy and grace of God Está listo para la gracia y misericordia de Dios. to be made manifest in your life. Que sea manifestada en su You're vida. ready to let go of yourself and let God have His way with you. Está listo para dejarlo todo ir y tomarse de Dios. And whatever other thing that you have need of in this time, Y cualquier otra cosa que usted necesite de Dios. I want to pray with you Yo voy a orar and con put my usted. faith with yours. Y quiero poner mi fe con If you usted. could make it known by the lifting of your hand, Y usted lo puede dar a conocer you're levantando su mano. responding to this request and this invitation this morning, Y está respondiendo a esta invitación esta mañana. then I put my hand with yours. Yo pongo mi mano con la I suya. put my faith with Pongo mi yours. fe con la suya. And let's approach our God now Y acerquémonos a nuestro Dios and ahora. ask for His will to be Y done. pidamos que su voluntad sea hecha. Gracious Heavenly Father, Bendito Padre Celestial. Lord God, you see the hands, our hands that have raised. Señor, tú has visto nuestras manos levantadas. And our faith, Lord, on the inside that has caused us to reach out to you, Y Lord. nuestra fe por dentro que nos hace acercarnos a ti. To defy the laws of gravity, Para Father. desafiar la gravedad, Señor. And to raise our hands to you, Lord, Y levantar nuestras manos a ti. because we believe in you, Lord. Porque creemos en ti. And as we put our faith together for these needs, Y al poner nuestra fe juntas, Señor, por estas for all necesidades. these things that we have need of, Lord, Todas estas cosas que necesitamos, whether they Señor. be natural things or spiritual things, Sean cosas naturales o espirituales. you are the provider of all our needs. Tú eres el proveedor de toda nuestra So necesidad. we ask for forgiveness, Lord, Así que pedimos perdón, Señor, of our shortcomings. por nuestras faltas. Though we deserve nothing good, Lord, Aunque no merecemos nada bueno, Señor. have mercy on Ten us. misericordia de nosotros. Forgive us, Lord, Perdónanos, Señor. and grant to us, Y Lord, concédenos, these Señor, things that we have need of estas cosas que necesitamos. as we come confidently, Lord, Mientras venimos confiadamente to you a ti, in the name of Jesus en Christ, el nombre de Jesucristo, by the blood of Jesus por la Christ, sangre de Jesucristo, knowing that you hear our prayer this morning sabiendo que tú oyes nuestra and oración that esta you've given mañana us the answers already, y ya Father. nos has dado la respuesta. For as your word declares that you will answer us before we even ask. Porque como declara tu palabra, tú responderás incluso antes de pedir. Dear God, we surrender all to you. Querido Dios, nos rendimos Have completamente. your way with each and every one of us, Lord, Muévete libremente en cada uno. as we take these few more moments of time Mientras tomamos este poco de tiempo, in no Señor, rush or hurry, sin apuro, Señor, but to just yield to you, sino Lord, para rendirnos a ti and to just worship you, y para Father. adorarte. Have your way with us. Muévete en nosotros, Señor. As we've spoken your word, Lord, Mientras hablamos tu palabra, vindicate, Lord, indica this day este día and throughout the remainder of our time y a lo largo del tiempo que nos quede. that this is your word, Lord. Que esta es tu palabra, Señor. Grant it, Father, I pray, Concédelo, Padre, lo ruego, with my brothers and sisters here, junto a mis hermanos y hermanas aquí, asking you this, Lord, in the name of Jesus Christ. pidiéndotelo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Mercy Misericordia rewrote my life. reescribió mi vida. Amen. Thank God for his mercy. Gracias a Dios por su misericordia. We've obtained it. La hemos obtenido. Mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. I should have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. God's mercy rewrote my life. God's mercy
mercy rewrote my life. God's mercy rewrote my life. I should have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. Hallelujah. God's mercy rewrote my life. I should have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. His wonderful mercy. God's mercy rewrote my life. God's mercy rewrote my life. I should have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. God's mercy rewrote my life. His mercy rewrote my life. I should have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. I looked over Jordan, and what did I
what did I see? Coming forth to carry me home. The band of 7 angels coming after me, coming forth to carry me home. Hallelujah. Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. If you get there before I do, coming forth to carry me home. Tell all my friends that I'm a coming to, coming forth to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Coming forth to carry me home. Some glad morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. If I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. when the shadow